তোমরা যা গাইছো না, তোমাদের থেকে আমার মায়েরা অনেক ভালো গাইছে। হরি বল। আচ্ছা, ওরা তো প্রত্যেক দিনই গায়, ওদের একই কাজ। আজকে আপনারা গাইবেন কি গো মা, গাইবেন তো? সবাইকে গাইতে হবে কিন্তু। আচ্ছা, আমি আগে বলি, তারপর আপনারা বলবেন। শুধু বলবেন রাধে রাধে, কিন্তু করতালি দিয়ে বলুন রাধে রাধে। वृंदावन में, वाह, केशी घाट में, बंशीवट में, गली गली में, कुंज गली में, निधुवन में, मधुवन में, तालवन में, भांडीवन में, द्वादशवन में, राधे राधे हमारो प्यारी, राधे राधे सबकी प्यारी, राधे राधे। अरे प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के राधे राधे, हाथ उठा के राधे राधे, ताली बजा के राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से राधे राधे, और जोर से राधे राधे, और जोर से राधे राधे, राधे राधे, श्री 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बोलिए राधा रानी की जय। এবার মনকে নিয়ে যাব সেখানে। কোথায়? ওরে রাখালে রাজা বলে দে না, কোথায় বৃন্দাবন, যেথায় শ্যাম কুণ্ড, রাধা কুণ্ড, গিরি গোবর্ধন।